The fourth thing of this doctrine, Lo cuarto de esta doctrina quick, it must be a now word. tiene que ser una palabra ahora. 2 Peter chapter 1 verse 12. Segunda Pedro 1:12. Go there. 2 Peter 1 verse 12. Okay, it says this, for this reason I will not neglect to Por esta remind you raz- always of these things. Por esta razón no voy a ser negligente en recordarles siempre estas cosas, Though you know and are established in present truth. aunque ustedes saben y están establecidos en verdad presente. And present truth. En verdad So presente it must be a now word. tiene que ser una palabra ahora. What is the word? What is the meaning of present truth? ¿Qué es el significado de la palabra presente? Go on, go on, go on. Sigan más adelante con las I've skipped some of it. porque él salteó algunas. Just next one. Hasta que lleguen Next a one. segunda Pedro. Palabra ahora es el título. Present truth means this. La palabra presente significa esto. It's the present truth Es la verdad presente or the proceeding word o la palabra is the procedente. truth of God's word Es la verdad de la palabra de being Dios released to us in the present time by the Holy Spirit. que es soltada a nosotros en el tiempo presente por el Espíritu Santo. Or O the truth that is present with you, la verdad que está presente con ustedes. in other words, what you've just received, En otras palabras, lo que usted recién recibió. through the instruction of a preacher or your spiritual father. A través de la instrucción del predicador o del padre espiritual. So the fourth thing is a now word. Entonces lo cuarto es una palabra The fifth ahora. thing, the fifth Lo thing. número 5 It can be an additional word. puede ser una palabra adicional. Because the Bible says it's line upon line, Porque la Biblia dice línea precept sobre upon línea, precept. precepto So sobre it can be precepto. something that God add to another revelation that you've already received. Entonces puede ser algo que Dios añada a una revelación que usted ya ha recibido. Go to 1 Timothy 4 verse 1 to 11. Benny. Primera Timoteo 4 del 1 al 11. I just want to show you, but also something that happens También quiero mostrarles que algo que sucede when doctrine is released. cuando when la the doctrina es proceeding word of soltada, God cuando la is palabra released, the now presente es word, the soltada, la fresh palabra word, ahora, the la manna palabra from heaven, fresca, el maná del cielo. that there's always opposite spirits that's at work. Siempre hay espíritus opuestos que And operan. 1 Timothy 4 verse 1 to 11. Primera Timoteo Now 4 the del 1 al Spirit 11 expressly says dice, ahora el Espíritu that in latter times dice de manera manifiesta que en some will tiempos depart from the antiguos faith, algunos se apartaron de la fe, giving heed to deceiving spirits dando atención a espíritus engañadores and doctrines of demons. y a doctrinas de demonios. So whenever you find the truth, Cuando siempre que usted you encuentre la always find that verdad, the devil will become and bring something that opposes the truth. siempre va a encontrar que el diablo está con algo que se It opone a la says this, verdad, speaking lies and hypocrisy. hablando mentiras en hipocresía. And listen, now it describes the condition of this people Ahora, esto describe la condición de that is esta bringing gente this false doctrine. que está trayendo la falsa doctrina. Let me tell you who they are. Déjeme decirle quién ellos son. They are sitting in your church. Están sentados en su iglesia. There are people opposing you sitting in your church. Gente que se opone y que está sentado en su iglesia. You came and you preach fathers and sons, Usted vino y tomó el mensaje de padres e hijos and they're not comfortable with this y message. no están cómodos con este mensaje. Now they sit there and they start to oppose you while you're preaching. Se sientan y cuando usted les predica This tratan is de the characteristic. oponerse. Having Esta es la their, característica. having their own conscience seared with a hot iron. Teniendo sus conciencias selladas con hierro caliente. Doesn't that sound like the prodigal son? ¿No suena esto como el hijo pródigo? His mind was seared. La mente de él estaba Because the sellada. Bible says, Porque la Biblia when he dice came to his right mind, que cuando vino en sí mismo, en su mente he said, I will correcta, go to the house of my father. dijo, volveré a la casa de mi They padre. are sitting there and their minds are seared. Están sentados ahí en sus iglesias, And they pero have all sus these mentes teachings. están selladas con hierro. Forbidding to marry, Y tienen commanding to todas estas- abstain from food which God created to be todo este- received with thanksgiving. prohíben casarse, mandan abstenerse de ciertos By those who believe and know the alimentos, truth. los cuales Dios ha creado para ser recibidos con acciones de gracias por medio de los que creen y conocen la verdad. Then God is saying, Luego Dios está for every diciendo, creature of God is good, porque toda criatura de Dios es and nothing buena is to be y refused nada es para ser rechazado if it is received with thanksgiving. si es recibido con For acción it de is gracias. sanctified by the word of God. Porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Now, he says, if you Luego instruct dice, the brethren in these things, si instruyen a los hermanos en estas cosas, you will be a good minister. serás un buen ministro. I teach my people Yo le enseño a mi gente to live a life
que vivan una vida, to enjoy life. que disfruten de la vida. Because everything is created by God. Porque todo ha sido creado Ah. por Dios. No religion. Nada de religión. We're high on life. Nosotros somos altos en la Amen. vida. And I'm right in front. Yo camino en la vanguardia Very much adventurous. y muy aventurero. Sometimes stepping out on the limb. Muchas veces yendo hacia los Not límites. afraid. Sin miedo. But I want to show my people Pero quiero mostrarle a mi that gente God has created everything que Dios ha creado for todo us to enjoy. para But disfrutarlo. these guys that come say, oh, you can't eat this. Estos hombres decían, no puedes comer esto. Oh, you can't have a little bit of wine. No puedes tomarte un poquito de vino. You know, in South Africa for many years, that was a serious sin. En Sudáfrica por muchos años era un pecado serio. You would go straight to hell Directamente te ibas al if infierno. you just look at the bottle of Si wine. solamente mirabas la botella de vino. I just bought a piece of land in South Africa. Recién he comprado una tierra en we're busy Sudáfrica, building a un church terreno. there. Y estamos edificando la We iglesia built some allí. buildings there. Y algunos edificios compramos I ahí. built myself a very nice wine cellar. Y quiero edificar para mí mismo una buena bodega allí. When you come, Cuando ustedes vengan, we'll sit on the stoop, you and I, nos sentamos ahí en los lugares. and we'll drink some of the Malbec that you bring me. Y tomamos los Malbec que traigan ustedes. But what I'm trying to tell you, También les quiero God has decir, given us a life to enjoy. Dios nos ha dado la vida para But the problem disfrutarla. is we don't have fathers Pero el problema es que no tenemos that can padres show sons the balance in life. que les muestren a sus hijos los How equilibrios to en la enjoy vida. all these things Cómo that disfrutar God todas estas gave cosas us. que Dios nos ha dado. Of course, there's things like access. Sí, hay cosas como That's excesos not good for you. que no es bueno para usted. But we need fathers Pero necesitamos that can padres show sons how to enjoy life. que le Now you muestren a have sus hijos these cómo false disfrutar de la teachers vida. Ahora tenemos that estos falsos comes with maestros doctrines of demons. que vienen con doctrinas And de the demonios. doctrines of demons that La you doctrina de cannot marry demonios le this. dice, no puedes You casarte de esta cannot manera, eat this. no puedes You comer cannot esto, drink this. no puedes beber lo otro. That's what they say. Eso es lo que There's ellos no dicen. such things as fathers and sons. No hay tal cosa como What is padres e this four hijos. pillars of an apostolic community? ¿Qué es esto de cuatro What is the pilares? set man thing? ¿Qué es esto de hombre You establecido? see, it comes by men whose minds are seared. Viene por mentes que cauterizadas. He says, if you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ. Si ustedes instruyen a los hermanos en estas cosas, serán buenos ministros de Jesucristo, Nourish in the word of faith nutridos en las palabras And de of- fe and of the good doctrine Y which de- you have carefully followed. y de la buena doctrina que cuidadosamente han seguido. Hallelujah. Aleluya. But reject, it says this, but reject Pero profound dice and esto. old wives' fables and exercise yourself toward godliness. Rechacen profanas y fábulas de viejas. He said, for bodily exercise profits a little, Y ejercítense ustedes mismos a la piedad porque lo corporal aprovecha para poco, but godliness is profitable for all things, pero la piedad aprovecha para todas las having cosas, promise of life teniendo promesa de that vida now is que ahora es and of that which is to y come. de la vida venidera. This is a faithful saying and worthy of all acceptance. Y este es un dicho fiel y digno And de then Paul says aceptación. this. Luego Pablo For dice to this, esto. this is why I labor. Por esto trabajo, He says, dice Pablo. this is why I suffer. Por eso sufro, Because we trust in the living God, porque confiamos en el Dios vivo, especially those who believe. especialmente aquellos que creen. These things I command. Estas cosas yo les mando y Amen. enseño. So there will come people that will oppose. Entonces vendrán gente There que se will come oponga. those that will stand against Vendrán this aquellos word. que se But it's opongan a a esta doctrine palabra. of demons that will Pero es una come. doctrina de Because demonios. God is now establishing His doctrine. in Porque His Dios church. está estableciendo hoy su doctrina en la tierra. Amen. Amén. Let's just go on. Sigamos. Go to how to receive the proceeding word. ¿Cómo recibir la palabra presente? I'm nearly done with this section. I know it's a little bit long. Yo sé que es un poco larga y ya But casi this is terminado. very important. Pero es muy importante esto. You understand now doctrine. Ahora entienden la It's a doctrina. manna word. It's a Es now una palabra word. It's a fresh maná, word. palabra oro, It's a una palabra proceeding fresca, word. una palabra procedente de It's Dios. principles. Son It's principios, laws son that leyes will govern our action and que behavior. gobernarán nuestras acciones y Now, how comportamiento. do I receive this Ahora, proceeding ¿cómo word? recibo esta How do I palabra receive this doctrine? procedente de Dios? ¿Cómo recibo esta doctrina? This is very, very important. Esto es muy, muy importante. How to receive it? ¿Cómo Is recibirla? first of all, Primero de todo, by receiving your spiritual father por medio de recibir vuestro Padre espiritual as the Karux. como el Kerux. The word Karux La palabra Kerux comes from the word preacher, significa viene de la palabra predicador and it means a herald of divine truth, y significa un heraldo de verdad divina, one that speaks truth.
uno que habla So you verdad. have to have a father in your Así life que usted tiene que tener un padre en su that's vida a sent one of God, que es un enviado de that Dios, when he speaks, que cuando él habla he becomes the Kurux, se convierte en el the one that crux, speaks the truth of God aquel que habla la verdad de Dios to you. a usted. Now, as a spiritual father over the church of Thessalonica, Ahora, como un padre espiritual sobre la iglesia de Tesalónica, Paul constantly thanked them for receiving him and the word he carried Pablo- as being sent by God. Pablo constantemente les agradecía por recibirlo a él y a la palabra que él portaba como un enviado por And we Dios. find that in 1 Thessalonians 2 verse 9 to 13. Y lo encontramos en 1 Tesalonicenses 2 del Paul 9 al speaking. 13. He Pablo said, hablando. For you recall, brethren, our labor and hardship, Porque recuerdo, hermanos, de vuestro labor how y working dificultad, night and day, cómo han trabajado noche so y as día, not to be a burden to any of you. no para ser de carga sobre ninguno de We ustedes. proclaim to you the gospel of God. Proclamamos el Evangelio de Dios. And he says, you are witnesses, Ustedes son testigos, but so is God. pero también es Dios. How devotedly and uprightly and blamelessly we behave towards you believers. De qué manera justa, devota y sin culpa, sin mancha, nos comportamos delante de ustedes los creyentes. Just as you know how we were exhorting and encouraging and imploring each one of you as a Así- father with his own children. Así como ustedes saben cómo nosotros, exhortando, alentando, implorando a cada uno como un padre lo haría con sus hijos. He likens his relationship with as a father and a son. A habla- father with children. Habla de una relación de un padre con sus hijos. Then he says this. Luego dice Verse esto, 12. versículo 12. So that you walk in a manner worthy of the God who calls you into his own kingdom of glory. Para que vosotros podáis caminar de una manera digna de Dios que los llama a su reino y gloria. So you need somebody. Entonces necesitan You need a alguien, father. necesitan un You need padre, a crux, necesitan un kerux, a spiritual father un padre espiritual that can bring the proceeding word of God to you. que traiga la palabra presente de vuelta a Verse ustedes. 13. Versículo For this 13. reason, Por esta we razón, also constantly thank God constantemente agradecemos a Dios that when you received the word of God, que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, which you heard from us, que oyeron de from parte me. nuestra o de parte de mía, you accepted it not as the word of men, la aceptaron no como palabra de but hombres, for what it really is, sino por lo que ella realmente The word of es, God. la palabra de Dios, which also performs its works in you who believe. la cual también desempeña su So he tarea en said, I'm ustedes your los que spiritual creen. father, Entonces yo como padre I'm your espiritual, crux. yo soy el kerux and de you know my ustedes. works. Y ustedes conocen And when I mis spoke obras. to you, Si ustedes saben cómo You yo did les not hablo, receive these words as mere words from a man, no reciben estas palabras como menos hombres de un hombre, but you received these words that I spoke to you sino ustedes reciben estas palabras que yo les hablo as the words of God, como las palabras de which Dios. will work in you, Así que esta palabra en ustedes, The obrar en glory of ustedes, God. la gloria de Dios. you that believe. Ustedes que creen. So there's two things. Así que hay dos He cosas. said you received the word Ustedes reciben la and you palabra accepted it. y la aceptan. You received it from us, La reciben de nosotros, but you accepted not as man's, but as God's word. pero la aceptan no como de parte del hombre, So sino de Dios. the word received is a word paralambano. La palabra recibir es la palabra paralambano. It means to take near, Es tomar cerca, with or to oneself, con o hacia uno mismo, or to receive to oneself. o recibir hacia In uno other words, you mismo, a uno receive this mismo, word for yourself. o recibir para uno mismo. And the word accept Y la palabra is the aceptar, word dekomai. y la palabra dekomai, It is to accept and offer deliberately and readily. es An aceptar, offer. es aceptar una ofrenda de manera deliberada y pronta. To take to oneself Tomar para uno mismo what is presented to you lo que es presentado a or usted brought to you by another, o traído a usted por otro, or to receive. o recibir también significa. Metaphorically, to receive, Metafóricamente quiere decir recibir, admit with the mind and heart, admitir con la mente y el and corazón, by implication that you approve, that you embrace, and that you will follow that word. y por implicación aprobar, abrazar y seguir esa So you have palabra. to receive and you have to accept it. Así que usted tiene que recibirla y aceptarla. So thus the Thessalonians did not merely receive only the word from Paul. Así que los tesalonicenses no simplemente recibieron una palabra de parte de So Pablo, they were not only in a close proximity to him or in the same vicinity as him No and s- received what he said.
no solo estaban en la proximidad, cercanos a él, y recibían lo que él decía, without favorably receiving him first. sino que de manera favorable lo So they recibían a first él. received him, Entonces primero lo recibían a and then they él received the word. y luego recibían a la They not palabra. only received him and his words, No solo recibían a él y a sus but they palabras, also accepted him and his words. sino lo aceptaban a él y a sus palabras. Now the word accepted implies Ahora la palabra aceptaban that implica in their heart and mind que en sus corazones y en sus wholeheartedly mentes, approve de manera entera, completa, and de embrace corazón, him and his message. la aprobaban y abrazaban a él y a su mensaje. So in other words, Paul and his message were one. En otras palabras, Pablo y su mensaje eran uno. The messenger had become the message. El mensajero se ha convertido en el And people mensaje. received Cuando la gente and they recibe accepted y lo the acepta, messenger and the message. al mensajero y al Do mensaje. you see that? And so, when they received the messenger, or when the messenger and the message became one, Y entonces cuando el mensaje y el mensajero se vuelven uno, so they embraced the message. así abrazan el mensaje. Meant that when they embraced the message, Entonces cuando abrazan el they also mensaje, embraced the messenger. también abrazan al mensajero. Embracing the messenger Abrazar al mensajero presupposes that presupone one has an accurate perception of him, that person, que tiene una precisa percepción de él, de esa persona, as a sent one, como un enviado or as a representative of God himself. o como un representante de Because Dios they said, mismo. Porque we do not dice, just receive your words, the words of man, no solo recibimos tus palabras But as como the palabras words de of hombre, God. sino como las palabras de Dios. and they received him with a message. Y lo reciben a In él other con words, el they received mensaje. him as a sent one of Lo God. reciben a él como un They mensajero de received Dios. him as the messenger of God. Como un mensajero de They Dios. received him as the crux of God. Lo reciben como el crux de That's how you Dios. get Esa es la manera the de proceeding word. tomar, Then recibir la Galatians 4 palabra de says Dios. this, Ahora, Gálatas 4 dice lo siguiente. verse 12. I Versículo beg of you, 12. brethren, become as I am, Os ruego, hermanos, que se vuelvan como for yo, I also become as you are. porque yo también me volví como You've ustedes. done me no wrong. No me han hecho ningún But you know daño. that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you the first time. Pero ustedes saben que fue a causa de una enfermedad corporal And that que yo which prediqué was el mensaje a ustedes la primera vez. A trial to you in my bodily condition. Y eso fue una prueba para ustedes en mi condición corporal. Watch that, this is very Miren important. esto. You did not despise or loathe, Ustedes no despreciaron ni odiaron, but you received me sino que me recibieron as an angel of God, como un ángel de Dios, as Christ Jesus himself. como Jesucristo mismo. Wow. They received him as Christ Jesus himself. Lo recibieron como Jesucristo As mismo, an angel. como un ángel. That's why Paul says in 1 Corinthians 11:1. Por eso Pablo dice Follow en me 1 Corintios as I follow 11:1, síganme a mí como yo sigo a Cristo. When they saw Paul, Cuando veían a Pablo, they looked past his humanity dejaban pasar su Past his humanidad, frailty. dejaban pasar su and human deficiency, fragilidad y sus and they deficiencias saw humanas Christ himself y lo veían a Cristo standing mismo in the man, parado called Paul. en el hombre. That en is the Pablo. crux, the Father Ese that es God el is raising crux, up. el Padre que Dios In está other words, he levantando. was En saying- otras palabras, Paul está was saying, diciendo, Pablo está if you diciendo, follow me, si me siguen a mí, you will be following Christ in me. estarán siguiendo a Cristo en mí. And Galatians 4 verse 15, En Gálatas 4:15 it says this, dice esto: you would have plucked out your eyes and given them to me. ustedes se hubieran quitado sus ojos y me los hubieran dado a mí. That is how the relationship was with them. Así era la relación tan cercana con ellos. Now, let's go a little bit further. Vayamos un poquito In más hacia Matthew 10 adelante. verse 20, En Mateo 10:20, for it is not you who speaks, porque no es a ustedes a quienes les but it's hablo, the Spirit of your Father sino es el Espíritu de vuestro who Padre speaks in you. Matthew que 10 verse habla 20. en ustedes. Mateo So 10:20. your spiritual father Así que su Padre is an espiritual angel, es un is a ángel, messenger es un mensajero that God has sent to you. que Dios le ha enviado a I'm usted. nearly done. Casi I he wanna show you terminado. this is Quiero very mostrarlo important. esto porque es muy importante. Exodus 22, Éxodo 22, 23, 23, verse 23. versículo You see, 23. they seen Paul as an angel. Veían a Pablo como un ángel. And the word angel is the word angelos. Y la palabra ángel es la palabra It ángelos. means a messenger
es un mensajero, one who is sent in order to announce, uno que es enviado para anunciar, to teach, enseñar, perform, desempeñar or explore anything. o explorar That's algo. an angel. Eso es un ángel. He came to teach, Él vino a to enseñar, announce, a to anunciar, perform, a or desempeñar explore anything. o a explorar I algo. want to show you how important that angel is. Quiero mostrarle cuán importante es esto del ángel. The Bible says La Biblia let dice- me first read Revelations 2 verse 1, 8 and 12. Primero vayamos a Apocalipsis 2, versículo It says, to the Uno- angel of the church of Ephesus, 2:1 write, dice, al ángel de la iglesia en Efeso escribe, and to the angel of the church of Smyrna, al ángel de la iglesia en and to Esmirna the angel escribe, of the church of Pergamum, y al ángel de la iglesia en and to Pérgamo the angel of the escribe, church of the... y See, al all these ángel de la churches had iglesia en Tiatira. angels. Todas estas iglesias tenían ángeles. All these churches had angels. Todas estas iglesias tenían They had ángeles. sent ones. Tenían enviados, They had teachers. They had maestros, preachers. predicadores. Revelations 3 verse 1, 7 and 14. Apocalipsis 3, versículo 1, 7 y 14. To the angel of the church of Sardis, Al ángel de la iglesia en Sardis. to the angel of the church of Philadelphia, Al ángel de la iglesia en to the Filadelfia. angel of the church of Laodicea. Al ángel de la iglesia en Laodicea. Revelation 1 verse 20. Apocalipsis 1:20. It says, as for the mystery of the seven stars which you saw in my right hand, Y en cuanto al misterio de las 7 estrellas que ustedes vieron en mi mano derecha and the seven golden lampstands. y los 7 candelabros de oro, Here it is. Here's the description now. acá está la descripción. The seven stars are the angels Las 7 estrellas son of the ángeles seven churches, de las 7 iglesias. and the seven lampstands are the seven churches. Y los 7 candelabros son las So 7 God still iglesias. have angels, Entonces Dios todavía And he tiene sends the churches. ángeles. Dios envía a and las God iglesias. communicates to the entire church, Y Dios envía a estos ángeles a to las the iglesias, spiritual fathers, a toda la iglesia, a los that padres He has placed over espirituales, churches. les comunica que ha colocado sobre las Then iglesias. Malachi 2 verse 7 says, Malaquías 2:7 dice, for the lips of a priest porque los labios de un should preserve sacerdote knowledge, deberán preservar and men should conocimiento seek instructions from his mouth. y los hombres deberán buscar instrucción de su boca. For he is a ¿Por messenger. qué? Porque él es un of the Lord of mensajero hosts. del So Señor an de los angel is a ejércitos. messenger. Así que los ángeles son And that mensajeros messenger y is ese the kerux. mensajero es el Kerux. And he must speak the truth. Y debe hablar la verdad. He must be like God, Debe ser como Dios, speaking the words of God. hablando las palabras To the de people Dios of God. al pueblo de Dios. Now, Ahora, Exodus 23 verse 20 to 22 says this. Éxodo 23 del 20 al 22 Watch this, very important. We need it dice done. esto, muy importante. Casi terminamos. Behold, I'm going to send an angel before you. He aquí voy a enviar a un ángel delante de Listen, ustedes. listen. God is Escuchen, now escuchen. speaking to some of you. Dios le está hablando a algunos de ustedes God is now ahora. speaking to some of Dios you. le está hablando a algunos de ustedes ahora. I'm going to send an angel Les before voy a you. mandar a un ángel delante de ustedes. Now he tells you what the purpose of this angel is. Ahora le está hablando el propósito de este ángel. To guard you Guardarlos along the way and to bring you por el camino y traerlos into the place al lugar which I, God, have prepared for you. que yo, Dios, he preparado para ustedes. So you need an angel Así que usted necesita un ángel that will lead you, que lo guíe, guide you, que lo guarde, guard you que lo To the vigile, place. To the place hacia el lugar, that God has prepared for que you. lo guíe hacia el lugar que Dios So ha for preparado you para to come usted, into your destiny, para que usted alcance su for you destino, to come into the fullness of your purpose and destiny in life, para que usted llegue a su completo propósito y you destino need en la a vida. spiritual father. Necesita un padre There is espiritual an angel, que es un a ángel, messenger, un a mensajero, teacher un that maestro will lead you to that place que lo guiará hacia ese lugar that God has prepared for you. que Dios ha preparado He para will usted. guide you and guard you till you get to that place. Él lo va a guardar y guiar hacia ese lugar. You cannot be a father No puede usted ser un padre if you have not been a son. si no ha sido un hijo. So you need to be a son Necesita ser un hijo to be able usted to become a father. para poder convertirse en un Watch padre. this. And now he's saying, be on your guard Dice, vigilen before him delante de él and obey his voice. y obedezcan su voz. En el 21 Do de not be rebellious Éxodo toward 23. No sean rebeldes hacia él, For he will not pardon your transgression. porque él no perdonará vuestra transgresión. Why? ¿Por qué? Since my name is in him. Porque vuestro nombre está en él. But look at this profound. Pero mire esta profunda. But if you truly obey his voice Pero si realmente obedecen su Watch this voz, miren esto, and do all that I say,
y hacen todo lo que yo digo. So how is God saying? Entonces, ¿cómo Dios está diciendo? By obeying the voice of the messenger. By obeying the voice of the messenger. Por medio de How is obedecer la God voz. saying? ¿Cómo es Dios? God says, do all that I say. Dios dice, hagan todo lo que yo digo. How is God saying? ¿Qué está Dios diciendo aquí? By you obeying the voice of the man Que of God. obedezcamos la voz del nombre de Dios. So if you obey the Entonces, si voice, ustedes his obedecen la voz, su the voz, spiritual father's voice, la voz de su Padre the sick espiritual, man's voice, la voz del hombre establecido, and do all that I say. y hacen todo lo que yo Watch digo, now. miren The ahora, promise. Then I, God, entonces yo, Dios, will be an enemy to your enemies seré enemigo de vuestros enemigos and an adversary to your y adversary. adversario de vuestros adversarios. So note the dual role of an angel and spiritual father here. Entonces note el rol dual de un padre espiritual o de un He ángel. guards you along the way, Él lo guía por el camino and he brings you into the place that God prepares for you. y Él lo trae, lo hace entrar al lugar que Dios ha preparado para So usted. human spiritual fathers, Los padres espirituales humanos, padres espirituales humanos, can accurately represent the voice of the Heavenly Father to their spiritual sons. pueden representar de manera precisa la voz del Padre Celestial en sus hijos espirituales. Submission to your earthly spiritual father La sumisión a los padres espirituales is terrenales essential to bring you es esencial para llevarlo a into usted maturity dentro de la in madurez terms of your divine sonship. en términos de su propio estado de hijo. Obedience to his voice La obediencia a su voz of necessity requires that spiritual sons regard their spiritual fathers por necesidad requiere que los hijos espirituales consideren not al after the humanity, Padre espiritual no según su humanidad, but emphasize the representation of Christ within their spiritual fathers. sino que enfaticen la representación de Cristo dentro de sus padres The espirituales. spirit of Antichrist El espíritu del will anticristo constantly fight this truth constantemente luchará en and contra de esta so verdad. result in widespread disobedience to the voice of God. Y por lo tanto, como consecuencia, resulta en absoluta desobediencia a la voz de Dios. Our Rápido. perceptions Nuestra determines reception. su percepción determina And then su there's reward. recepción Watch this. y la Matthew recompensa. 10 verse 40-41. Mateo 10, 40, 41. Watch this. Mire esto. He who receives you Aquel que te recibe a ti, receives me. me recibe a mí. God says. Dios If you dice, receive your spiritual father, si tú recibes a tu Padre you espiritual, receive him. lo recibes a Él. And he who receives me, Y a él que Jesus said, y el que me recibe a mí, receives him who Jesús sent me. dice, So, recibe al que me envió. if you receive the one God sent you, Si tú recibes al que Dios te ha then enviado, you are receiving Jesus. entonces estás recibiendo a Jesús. And if you receive Jesus Y Christ, si recibes a Jesucristo, then you receive the one that has sent Jesus Christ. entonces recibes a aquel que ha enviado a Jesucristo. So he who receives you Así que aquel que te recibe a ti, receives me, me recibe a mí. and he who receives Y me aquel que me recibe a mí, receives him who sent me. recibe a aquel que me ha enviado a mí. If you receive your spiritual father, Si tú recibes a tu Padre espiritual, you will receive Christ himself. recibirás a Cristo mismo. Your perception of him as an angel Tu percepción de Él como ángel, sent by God to you enviado a ti por Dios, will determine how you receive him. va a determinar cómo lo recibes a If you Él. receive him in the name of Father, Si tú lo recibes en el nombre del you Padre, will get the reward of Father. recibirás la recompensa de In Padre. other words, En otras palabras, you become the recipient of spiritual fathering. tú te conviertes en el receptáculo de paternidad espiritual. God the Heavenly Father Dios, el Padre espiritual, will provide el Padre fathering to celestial, you proveerá paternidad in and through the spiritual Father en y a través del Padre espiritual placed in your life. colocado en tu vida. Why? ¿Por qué? To establish you in present truth, Para establecerte en verdad presente, in doctrine. en doctrina. You must have a spiritual father. Necesitas tener un Padre Because espiritual. present truth Porque la verdad presente and doctrine y doctrina comes through a spiritual father. viene a través de del Padre Hallelujah. espiritual. Aleluya. So we have to have doctrine. Tenemos que tener Doctrine doctrina. is principle, La doctrina es That's a principio. law. Es una ley governs our actions and que behavior. gobierna nuestra acción It y is fresh comportamiento. Es fresco It's maná. new revelation. Es nueva It's a revelación. now word. Es una palabra It's a ahora. proceeding word. Es una palabra That will protect presente you. que te va a Bring God's proteger. blessings. Va a traer la bendición de Dios. Hallelujah. And it Hallelujah. comes to you
y viene a ti through somebody that God puts in your life, a través de alguien que Dios that's pone en tu called the vida, spiritual Father, que es llamado el Padre which is a Espiritual, sent man, que es un hombre which is an establecido, angel, que es un which is the ángel, voice of que es la God voz de Dios in your life. en tu When you're vida. obedient to the Cuando Father, eres obediente that al Padre, Father ese will Padre take you from a child te va a llevar de to niño become a son, a convertirte en hijo and will take you into your y inheritance, te va a hacer entrar a tu into your herencia, promised land a tu tierra that God prometida has prepared for que you. Dios ha preparado And He para will ti. guide you and guard you Y Él te va a guiar y on the vigilar way por el to camino your destiny. a tu destino. Hallelujah. Aleluya.